السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد إن شاء الله. سنتناول في هذا الفيديو كنترول كونتينيو الفرض الثاني من الدورة الثانية، وهو أيضا مراجعة للامتحان الجهوي. إذا نبدأ على بركة الله. On va commencer tout d'abord par le texte. نبدأ بأسئلة النص وأسئلته. Donc le titre du texte: les différentes formes de pollution de la planète. غادي نقرب شويه، نتوما تحاولوا تعاودوا معايا مره تعاودوا معايا باش على الاقل تحفظوا شي كلمات. Je répète: les différentes formes de pollution de la planète. La pollution des eaux يعني تلوث المياه. Cette pollution provient de différentes origines. Cette pollution provient de différentes origines. يعني هذا التلوث ديال المياه يأتينا من مصادر مختلفة. Les différentes origines يعني مصادر مختلفة. Elle peut provenir de la pollution industrielle. يعني يأتينا من التلوث الصناعي. La pollution industrielle. بحالاش هنا ملي كنديرو entre parenthèses ça veut dire un exemple يعني مثال. Nettoyage des bateaux en mer. نيتواياج دي باتو اون مير يعني ملي كنديرو التنظيف ديال لي باتو ديال البواخر في المياه. روجي دي برودوي شيميك. لو روجي يعني رمي المخلفات الكيميائيه لي برودوي شيميك. aussi des pesticides qui viennent contaminer les nappes phréatiques يعني من المبيدات اللي كتلوث لنا التربه. de la pollution automobile يعني التلوث ديال المياه كيأتينا من تلوث السيارات. روجي دويل او كاربيرون دون لي كور دو يعني ملي روجي دويل يعني رمي الزيوت ديال السيارات ولا لو كاربيرون البنزين في دورات المياه. فوالا دونك اون بارل دو لا بوليسيون دي زو يعني كنهضروا على تلوث المياه يعني اي حاجه هنايا كتمشي البحار والانهار والفرشه المائيه ولا ياتينا من او دي نو تريتمون دي زو اوزي يعني مع عدم معالجه المياه المستعمله، مثلا المياه ديال المراحيض، المياه ديال المصانع اللي كنغسلوا بها الفواكه والخضار الى اخره. Et on a aussi la pollution de l'air تلوث الهواء la pollution de l'air. Les installations de chauffage يعني التركيب ديال هذوك المبردات. aussi les moteurs à combustion يعني هذوك المحركات ديال البنزين الى اخره. aussi les usines المصانع. rejette de fines particules dans l'air يعني كيطلقوا لنا الدخان في الهواء. que nous respirons يعني هذا الهواء اللي كيطلق من لي شوفاج ومن المحركات الصناعيه لي موتور المحركات ديال الاحتراق لي موتور ا كومبسيون اي لي زوزين rejettent de fines particules dans l'air que nous respirons يعني اللي كنستنشقوه. et qui devient chargé de matières toxiques oxyde de carbone يعني هذا الهواء اللي كنستنشقوه معمر او مملوء بايش بالمواد السامه لي ماتيير توكسيك. باغ اكزومبل هاد المواد السامه اوكسيد دو كربون يعني اكسيد الكربون اي سوفر اوسي ازوت هادو مواد سامه اللي كنستنشقوها. cette forme de pollution met en danger notre santé يعني هاد التلوث الهواء كيدير لنا الصحه ديالنا مي en danger notre santé كيدير لنا الصحه ديالنا في خطر. et détruit notre environnement يدمر بيئتنا. notre environnement يعني البيئه. détruire c'est le verbe détruire يعني يدمر. voilà. aussi on a la combustion des sols. La combustion des sols c'est la contamination des sols par le يعني تسمم أو تلويث التربة بايش لو روجي دي برودوي شيميك يعني كملي كنلوح فيها المواد الكيميائية مباشرة دون لو سول كنلوح المواد الكيميائية مباشرة في
الارض على الارض. بعد ساعات كنلقاو بعض المواد كترمى مباشره فوق الارض وكتحرق لنا النباتات والتربه كتخليها غير صالحه للزراعه. هنا اون بارل دو لا بوليسيون دي سول. لي بيستيسيد et les engrais. Les pesticides هما المبيدات et les engrais utilisés en agriculture. هذيك les engrais هما les engrais المواد ديال الفلاحه، المواد الفلاحيه اللي كنستعملوها utilisés en agriculture. contamine les légumes، يعني كي يلوثوا لنا لي ليغوم والخضر. aussi les fruits et les céréales. هاد لي بيستيسيد المبيدات و لي زونغري كونتامين كوا لي ليغوم لي فروي اي لي سيريال. لي سيريال هما الحبوب كو نو كونسومون كوتيديانمون، يعني اللي كنستهلكوها يوميا. فوالا شو دابا انا شرحت النص ولكن ما فيها باس غنرجع نقرا النص بطريقه عاديه كوم دابيتود. لي ديفيرونت فورم دو لا بوليسيون دي زونغري. Les différentes formes de pollution de la planète. On a la pollution des eaux. Cette pollution provient de différentes origines. Elle peut provenir de la pollution industrielle, nettoyage des bateaux en mer, rejet des produits chimiques. Aussi, des pesticides qui viennent contaminer les nappes phréatiques, de la pollution automobile, par exemple rejet d'huile ou carburant dans les cours d'eau, ou du non-traitement des eaux usées. Et on a aussi la pollution de l'air. Les installations de chauffage, les moteurs à combustion, les usines rejettent de fines particules dans l'air que nous respirons et qui devient chargé de matières toxiques, oxyde de carbone, soufre, azote. Cette forme de pollution met en danger notre santé et détruit notre environnement. Aussi, on a la pollution du sol. C'est la contamination des sols par le rejet de produits chimiques directement dans le sol. Les pesticides et les engrais utilisés en agriculture contaminent les légumes, les fruits et les céréales que nous consommons quotidiennement. Voilà, هذا هو النص كيهضر لنا على التلوث ديالاش تلوث المياه، la pollution des eaux, la pollution de l'air et la pollution des sols. Voilà. Donc maintenant on passe aux questions. Les questions de la compréhension. Quel est le titre du texte et quels en sont les sous-titres. إذا السؤال كيقول لك شنو هو quel est le titre du texte. هنا الجواب الأول le titre du texte. Pardon. Alors, quel est le titre du texte? Donc, le titre du texte, c'est les différentes formes de pollution de la planète. Donc, la réponse, c'est le titre du texte est le titre du texte est, voilà, نديرو le titre les دي نقلوه مزيان دي في غونت، ما حاولوش نقلوه بالاخطاء، الله يعطيكم مرضى، ما نقلوش الاخطاء. les différentes formes de la pollution de la planète de la planète. Voilà, de la planète. Donc هذا هو le titre de texte. Alors باقي عندنا واحد جزء من السؤال. Et quels en sont les sous-titres؟ يعني شنو هما العناوين الفرعية. Donc les sous-titres sont، نديرو les sous-titres du texte sont شنو هما؟ on a la pollution، عندنا 3. on a la pollution des eaux et on a la pollution de l'air et on a la pollution des sols. نكتبوا maintenant la pollution
مابقاش عندي فين نكتب la pollution des eaux عارضة ولا point virgule la pollution des eaux la pollution de l'air la pollution de l'air et on a aussi la pollution des sols la pollution des sols هي تلوث التربة. Voilà. Donc le titre de texte est les différentes formes de la pollution des planètes. Les sous-titres, on a la pollution des eaux وتلوث المياه, la pollution de l'air تلوث الهواء et la pollution des sols تلوث التربة. Voilà. Donc on passe maintenant à la question 3. 2. Sur quoi le texte nous informe-t-il? Alors, le texte, le texte nous informe sur la pollution ou bien les différentes pollutions, c'est la même chose, les différentes formes de la pollution. Sur la pollution, la pollution. La pollution, on a fait la pollution des eaux, la pollution de l'air, la pollution des sols. Voilà, nous informe sur la pollution. La question 3. Quelles sont les formes de pollution citées de texte? Donc, les formes de pollution citées citées dans le texte sont شنو عندنا la pollution des eaux راح درناهم في les sous-titres la pollution des eaux la pollution en derrière la pollution la pollution on dirait des eaux de l'air et des sols des sols. Alors, quelles sont les causes de la pollution des eaux? هنايا قال لك شنو هما الأسباب ديال تلوث الماء. إذن أسباب les causes de la pollution des eaux les causes de la pollution يعني أسباب la cause ou bien les causes avec S les causes أسباب de la pollution des eaux. إذا فين غنمشي أنايا غنمشي الفقرة la pollution des eaux des eaux. دو بوان شنو عندنا فيها la pollution industrielle la pollution industrielle يعني التلوث الصناعي industriel. On a le nettoyage des bateaux, on a aussi des pesticides et on a la pollution automobile. Donc حنا نختصروا نديروا la pollution industrielle et la pollution automobile. Voilà. Et non-traitement des eaux usées. Voilà. إذن هنا كاملة هاد الفقرة هذه كاملة ce sont les causes
sont les causes de la pollution des eaux. هاد الفقرة كاملة. غنمشيو pourquoi cette forme de pollution met en danger notre santé? Car ou là parce que car cette forme de pollution met en danger notre santé et détruit notre eau, car cette forme détruit notre eau et pollue les eaux, car cette forme est polluée, car cette forme est polluée notre environnement et les eaux. كتلوث لينا البيئة ديالنا par exemple les arbres, les fruits, les légumes etc. et les eaux qu'on boit, المياه اللي كنشربوها. فوالا دونك هنايا هذه هي لا فورم ديال كتهضر لنا على لي كوز دي بوليسيون دي زو. فوالا دونك هنايا غادي نتوقف، وفي الفيديو الثاني ان شاء الله غندير معكم لا غرامير صافي، لا غرامير باش ما يجينيش الفيديو الطويل. دمتم في امان الله والى اللقاء.